Blala Azaya Petit Kanja Kemoro febi menife Fara mogola mentife Buri mogo kominda lanye Nyagi ebola tonole Tonole benyaki bo Tonole benyaki bo Mote fili la diabama Nete fili nyabagama Mote fili la diabama Itadi nyamiye Tesi fili loma Iduma mogo minye No kanyara nyara Fifa di suma Itijo yena simfe bishiri Nkoto kumadumani Ndole folie Awa etena simfe bishiri Sumi dentuna la sinyami Andanku dianya girokere Yandi fai kumfe bama Katera fai stress bambonyema Awa fai rafaya e banyara Temeyo Yandi fanto stress na fati bama Si tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu me calcules pas, je m'en fous. Après tu y as faux. Si d'ailleurs lang, faïda lang, ça calcule la lang. Bihaja kaima. Si d'ailleurs lang, faïda lang, ça calcule la lang. Bihaja kaima. Salina fema yati danana Mara fanyi bi Turimati gegwe mufu Asaliwa mango mawa miro Wonlu kerefe Wena findi kerena Kangeli siga mayare nama Wonlu avance Wonya murekile Nangi tulimati Ituriba fana wera yonguja Maravani nani emayo ni kikile Sida hidila Saida lang Sa kalkila lang Bihaja kehema Sida hidila Saida lang Sa kalkila lang Bihaja kehema Si tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas, tu me calcules pas, je m'en fous, après tu y as faux. Si tu m'aimes, je t'aimerai. Si tu m'aimes, je vais te donner une fleur rose, une fleur d'amour. Lingwe Azaya ni petit Kanjaka Kurakurani. Oh, era mere. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu me calcules pas, je m'en fous. Voilà. Oh là là. Et salam. Et publication blala. On mène aller mamacita. Papa. You found begation, macaroni. Asengaja, fali senga suru, fali sengaja. Oh, erabado demsanunga mana ko chama ne jenete ndadwala. Rarement mendadwala. Oh, erabado. Parce que non seulement ne bouke bezini no dido. Parce que baro malien baka vibe comparé américain on là. Ni artiste ni mi togo be ka tunundono ou ni comédien mi togo be ka tunundono Amérique o be snanga ti yere do bezini do kono dono comme bon voilà parce que mo ko be balonu ka arde
o y'a sɔrɔ internet ko ni réseau ko ma wara mais sisan mɔgɔ si mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka cassette la aw yɛrɛ b'a ye dɔnkili caman kɛra image de mɔgɔw yɛrɛ tɛ taa wari don clip la bilen parce que clip wari ka ca mɔgɔw b'a préférer ka don studio kɔnɔ ka 20,000 dépenser a bɛ kɛ son ye u b'u photo ni bila dɔrɔn bɛɛ bɛ don k'a télécharger k'a lamɛn bon i b'i dɔn i b'i nafa sɔrɔ i ka concert ni mɔgɔ minnu y'i wele waritigi baw ma n'i lakodɔn olu b'i wele u ka anniversaire n'u ka mariage n'u ka dîner n'u ka galaw n'u ka kirikarakiriw la bon artiste bi ka balo de la fɔlɔ don artiste kun bɛ balo cassette clip bi bɔ a bɛ bila fan bɛɛ fɛ donc ne b'a ko ninnu bɛɛ kɛ beziw de en réalité c'est pour cela ni ko in daminɛna mandat do a la parce que a ko ka ca en tant qu'une femme a ko ka ca yɛrɛ de mais mɔgɔ caman bolo n bɛna bɔ ka Mamacita de dɔgɔya ka di Sidiki ma ne tɛ Mamacita dɔgɔya ka di Sidiki ma mais ne bɛ conseil dɔw kɔni d'a ma ale yɛrɛ tɛ quoi Mamacita ta banna o nin kɛra a kɛra ne tɛ se ka Mamacita ta bali kɛbaliya ye n'a y'a sɔrɔ a kɛra dɛ ne tɛ se k'a bali an minnu b'a la Mama Vivi Mamacita o soutenir Mamacita o nin kɛra ka ban si tɛ se k'a bali kɛbaliya ye mais an bɛ se ka muso wɛrɛ kisi a ma cɛ il est temps sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa maliyɛnw an ka bɔ nkalon kɔnɔ sa maliyɛn i ma ye ne jɛnɛ ko man di mɔgɔ caman ye foyi tɛ tiɲɛ in dɔrɔn de don maliyɛn de tɛ tiɲɛ fɛ min ka di maliyɛn ni ye i k'o fɔ a ye hali n'o ye nkalon ye o de ka d'a ye a bɛ fɔ ko non an ka balo ni tiɲɛ ye ten sa don dɔ dugu jɛra an ka bɔ nkalon kɔnɔ ten an bɛ furu nkalon kɔnɔ ka den mɔ nkalon kɔnɔ k'a sa nkalon kɔnɔ mais cɛ dɔ kɛra nkalon na sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ye publication bila hali mana kuma fɔlɔ cɛ ni femme faut soutenir il faut kɛ tan jɛnɛ i kun bɛ yan fɛ an y'i dɛmɛ Mali jolidenw yɛrɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali jolidenw aw Mali jolidenw an ne tile kelen ma den ka ɲa la a b'a kalama vous m'avez bloqué là depuis 2017 parce que aw de kun bɛ taa Jaba sɔrɔ a kama aw b'a fɔ ko ka muso soutenir aw ye hɛrɛ da Jaba kan mun na différence bɛ Jaba ni Mamacita cɛ o don ne jɛnɛ de ye aw interpellé o ne de y'aw interpellé aw ka manamana ko ninnu na n'aw bɛ ka mɔgɔw encourager manamana kow la yan aw de kun bɛ musomani minnu bɛ yen n'u b'u faw n'u baw quitter à l'âge de 16 ans ka taa kɛ wata ganasɛ ne de nana fɔ aw ɲɛna yan don aw ye ne bloqué n ko nin tɛ vie ye arrêtez-vous an danbe kana bɔ an na musomani mana ɲa a kun bɛ fɔ de ni muso ɲɛna ko kara ni de bɔra i fa n'i ba la mais bi an muso cɛjugu bi cɛ sɔrɔ ka cɛ ɲumanw ten mun y'a kɛ bɛɛ ko n ka balo ni farikolo ye wa balo farikolo yɛrɛ tɛ ko ye muso si ko k'u tɛ sigi furu kɔnɔ tuguni c'est pas bien furu bɛ yen furusa bɛ yen hali muso ne b'a préférer ka furu yɔrɔ ba kelen kɛ ni manamana ko ye parce que ni ala ye jɔn da fɛn o fɛn kama bilahi tɛ taa k'i da kan to minnu bi furu sa ka furu kunnagoya tɛ o principe dɔw de b'u la moi je préfère ça ni manamana ko ye je préfère rester tout seul tubabu y'a fɔ ko rester tout seul mieux que mal accompagné kɔrɔ de bɛ ko la kɔrɔ de bɛ kuma ninnu bɛɛ la mais bi à l'âge de 16 ans musomaninw tɛ foyi kɛ farikolo de taara ka kɛ jagokun ye mais an ka sabali sa ne de y'a fɔ n ko ni système jabasura système min n'u ye tɛgɛrɛ fɔ jeliw taara hiji la an t'a kalama o la n ko ni jɛnɛ ko k'a bɛ kuma dɔrɔn u bɛ bloqué parce que ne b'a fɔ de sa ne b'a fɔ de a bɛ bɔ ne da de kɔnɔ ne b'a fɔ de ne de ye jeliw ye ka taa hiji la ka tila ka na tɛgɛrɛ fɔ jabasura ninnu kunna sunguruba wari ne de y'a fɔ Baba Nyame fa et Bala Kamara Omaram. Il est parti à Idjila à Dado. Jele nous chamatara Idjila à Dado. Mais ubitaka nous faut ORTM là, faut Africa Blue là, faut Africa Show là. Ni demisani saba kumbisigi. Jaba surana dogoni nunu ni few. U mogo saba be sigi arankelena. Jelu be ka tegere minu kuna. Kuta ku ke fembela jele. Muna mubika mule barakalite ke ne jene ni fo odo ya on critiquer ko on ye musonu, on te musonu monye, wala on be blala jaba nuna. Mais moi je savais très bien que les générations vont les suivre. C'est moi qui a parlé en premier. Odo on nini na ya ko on wa ko on ti jaba sura bo ko da to me ka jaba sura keta. Mais ne ba do Mali c'est-à-dire malien est suivre quoi. C'est-à-dire ma nature la mais ñoko sur kokolo ka
Moi, je savais bien que génération de Obina, on a fouillé que ni Jaba sera Waliate. Mais Jaba nous va damner domina. Jeli munu tara ijila. Billahi, jeli munu bi selu bi sou. Ulu le bi jo. Télé là, devant tout le monde. Africa Blue Show, Africa Show nuna. Kanunu tanu, kana folo mugu bokada. Et où même baraka. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Ou te dowere ka ya fokulu ka bare sunguru bayari ou te dowere ka note ou te dowere ka note ou doka dowere foku be mwinga note ke ole nana ke Bamako musomani be bana furuma à l'âge de 16 ans 18 ans il ta soro appartement bu bebolo ni musomani fe be ni no billahi ashika dépenser tete me wa keme jukoro ne de ya foyi ngombe ni milieu mu doni ou be ta villa ta wa bisa ba kalo kati bubolo ube abiyema mi do jeliso wa uyo be kungola uyo ye ni musomani nunu bi kungola uyo be kungola uti denwolo uyo be kungola ali nu ye denwolo dentete me kele flaka billahi ala dote flaso me uyo be kungola kungotere yere yira dongo da ka foko ne kai dongo da ka foko mbelabe obe ku chejume anga sara ala nyesa anga tiye fo nyokonya nasa ni e fanta e bi ite ni mushi soro fola muso nyuma be soro ka do furula ko kanu kama ni chembe fe fenta bolo ne kan membe do aka furula ayem bonya ayem sutura abe muso ya nege dona ne be doni furuna no kera ala be de mbone la de mu be seka ne ma mi soro chelala ne bo o de mo ke muso mani be bano mabi ante chien fo nyogo yana muso mani be bano mabi muso ro buto furula bi bazen songo nyini kama mana ko kama katai utani chawore fe muse enfle na on génération wakati bilay mo be baze idi shido ibite sugula ki ka dezamuni kala ka do ila ka temeni sefle abe nyon soro ko yoro kelena nimbe wa mwadi jelima ni tru sere ere ma ifasale bi kembe fladi jelima mo be wuli ka donke ka tegere mine ibi ka donke ki ka kasa kuru ka tisigi ki che sutura mebi bego ko awo e chete mwa fla soro ka demba e be fo ke fe ka wa muga so jeliso wa muga obenyana bo fola on génération kuntanya madanyo kon fe kokolona ka foni beni bolo fone ka ko nyogone jamais de la vie imaye baraka be dauna ni amma yelema na muso ma yelema billahi baraka be dauna en génération baraka be dauna parce que tchama be billahi u dale meso kono dusuka sibe nyini ngandu faka ola nya fo nga kuma kono ngamba fo violence conjugale che dama mi be no physique tere ulu tate violence physique ulu te violence morale de billahi dusuka si keleme ka che chama halaki ke che chama kungulo nyagami ke cha foite muso ka hamiko muso anga sabali dono dugu jera muso anga munyu anga sabali anga munyu furu kono anga fanta ya munyu kwa na on baw ku bana billahi han ku te barka na on baw ku maso an fo ya an ku te barka iba un chama e kan disigosi an be fa ku fanta na on baw so na ka furuluma anga son fanta furuma wala sa dondala ndo me se ka fenge ya kuma fa be digi mogola an demiseni chama bembi wallahi wa keme mogo tan baw shanyana me an baw kuma fa o deli kemela ku te soro umu na osabala osila furula ora to ala e denduma an fa o masaka muku yebi an be ko kan bawi an chama ya baw blagata ijila ka an baw ke fe bela jele foite muyuni sabali ko anga sabala anga muyu furu kono anga furu mama sita foi ko yate mama sita la akai achekai afarukolo kai daula bala daraja bala mama sita tiseka te mali baba koloka kati chesoro aishi osaka ke ça c'est fou et archi fou wana nyogona chama ninte mama sita koyo wala nyenga publication bla ou panikera kana kuma o chacha non moi je parle pas de mama sita je parle de aka attitude be muso mununa nous bi bafuru makata do mana ko la kon kay mai non faut arrêter ça muso manu ayi ni tabla ay appartement ta ou dabla muso ere ali kurane kono afora muso ere kanga bo chien flari chien flega nyana maya be kono kurane kala na be mi fa ko muso kanga bo chien flari domine be bui faso kono kati chelala ani domine be bui chelala katika kaburu kono mais amise ka fo dien évoluer da amise ka fo dien to anto kile kono parce que anto dien kono
mais quand même an bɛ se ka furu an bɛ se ka furu ka to furu kɔnɔ dignement e fa kelen ba kelen o furula milliardaire ma n'ala m'e cɛ kɛ milliardaire ye e donn'o kun e n'i fa kelen ba kelen ɲɔgɔn sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ la e ko ko o cɛ ye milliardaire ye ko f'e k'i compare o ma aw ni ala n'ala kira cɛ ni e ma kɛbali kɛ e bɛ mun kɛ n'e ma taa janaya kɛ ka taa bazin san e bɛ mun kɛ han an ka sabali f'i k'a yira milliardaire la dɛ awɔ e cɛ ye milliardaire ye mais fɛn tɛ ne cɛ bolo awɔ foyi t'a la ne b'a fɛ a bɛ n fɛ ne bɛ n ka pakɔti don n bɛ taa n sigi kɛrɛfɛ an b'an ka balimaya duman kɛ an b'an tɛgɛ ci ɲɛgɛn tɛgɛ kɔnɔ ni kɔɲɔ banna o y'a bannen min t'i bolo o tɛ se ka demande la o adamaden fɛn o fɛn t'i bolo ni maa y'o demande la i jugu don ne de y'a f'i ye fɛn o fɛn tɛ mɔgɔ bolo maa b'i tugu min t'i bolo k'a demande la i ma bɔ a la i jugu don parce que ale de b'i bila kɛbalikɛ la o muso qualité de bɛ hali n'i y'a ye bi an ka faamaw bɛ yen nɔ u bɛ suɲɛni kɛ u bɛ fɛn kɛ foyi tɛ musow ka baara don e ye minisiri ye karisa yɛrɛ ne bɛ taga ne ka ni fini de bɛ ne la diɲɛ don o don ne ye mun ko modèle mais don min na ne e cɛ bɔra minisiriya la ka taa kaso juguni kɛ bubu muso filɛ ne ye bi n'a kun fɔra ale ye k'a k'a cɛ to a ka baara ɲuman kɛ ale kun tɛ cɛ filɛ kati mɔgɔw bolo a y'i ɲɛmada minnu fɛ olu cɛw tɛ kati dɛ a y'i ɲɛmada minnu fɛ olu cɛ tɛ kati dɛ ne bɛ kuma musow de ye en général sinon Sidiki Jabate ye min kɛ anw na élection na a tɛ ne permettre ka Sidiki dɛmɛ yɛrɛ Sidiki de y'anw janfa ya ka taa bɔ a ka wari minɛ ka taa bɔ a ka jeton minɛ ka tila k'i crash anw kan artiste kun man di ne ye ka Sidiki bɔ ne kun bɛ Sidiki ka dɔnkiliw bise n kunkolo la de mais Sidiki don min na Sidiki ye bɔ a ka wari minɛ ne jigi tigɛra Sidiki la c'est-à-dire n bolo k'a bɛ artiste ye ambassadeur de ɲɛna n k'a bɛ ko dɔn mais n'y a qu'à faire une rien à foutre des gens min b'a intéressé à quand jeton ni o la ne tɛ Sidiki dɛmɛ yɛrɛ non hali Sidiki ka musique k'a lamɛn rarement ne bolo c'est pour vous dire que je ne suis pas là pour être défenseur de Sidiki ou avocate de Sidiki non loin de là mais an ka musomaninw donnen bɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma dabila ou bɛ n'a ma dabila a man ɲi sa a man ɲi musomanin 18 ans aw ka mamasita an yɛrɛ si lajɛ Sidiki yɛrɛ si lajɛ fɔlɔ sa ko o sunguru ko o n'o bɛ sunguruya ni kamela la san 7 aw ni ala n'ala kira cɛ ni muso ɲumanba in e bɛ san 7 kɛ cɛ jumɛn kɔ kanu na sa o yɛrɛ bolo aw bɛ k'aw yɛrɛ bafouer de koyi bilahi aw bɛ k'aw yɛrɛ bafouer de aw minnu bolo k'aw ka ɲi a wale ne ma mɔgɔ ye c'est-à-dire ko ne ma tigɛ muso la ka ni musonin ninnu bɔ minnu b'u waso k'u ka ɲi u y'u bɔ wara bɛ fiɲɛ la ne ma tigɛ muso la k'u bɔ e ka ɲi e ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ e satisfait e ka e ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ bɔ ɲani ni tɔrɔgɔ la e ka ɲi mais e bɛ fɛ diɲɛ bɛ mun na c'est pas bien muso cɛjugubaw bɛ ka cɛ sɔrɔ ka to furu la ka u ka denw wolo mamasita bɛ san joli la ka san 7 kanu san 7 an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye la cɛ min b'i fɛ hali o tɛ san 1 kɛ i nɔfɛ k'a t'i furu et puis mun yɛrɛ y'a to n ye n ko n bɛ n da don ko in na ko fila dɔrɔn ko fila sinon le reste là c'est pas mon problème parce que justice bɛ yen ne jɛnɛ bɛ justice to a k'a ka baara kɛ ni Sidiki y'a kɛ ni justice y'a confirmer Sidiki ka taa hali taw deni je m'en bats c'est pas mon problème Sidiki n'est pas mon artiste préféré parce que Sidiki ye bɔ a ka wari minɛ c'est pas mon problème hali ni ne ka artiste préféré don ni tiɲɛ t'a bolo ne t'a dɛmɛ nkalon kan fo ka dugukolo meleke n'a dɔnna ko Sidiki nɔ b'a la ni justice y'a ka baara kɛ ne jɛnɛ tɛ n jɔ justice ɲɛ donc ne ti kuma Sidiki ni mamasita cɛla a y'a bugɔ a m'a bugɔ o preuve foyi tɛ ne jɛnɛ bolo à l'heure actuelle mais ne bɛ kuma ko fila dɔrɔn musomaninw filɛ nin baara waleya min na nin ye vraiment il faut k'u k'a dabila à 18 ans n fari ka ɲi bobara bɛɛ bɔ fiɲɛ la je pense que n kun y'a dɔw yɛrɛ ka capture kɛ mais c'est du n'importe quoi ni t'an danbe ye a to ni y'a dɔw ka bon je pense que n ye capture dɔw kɛ je crois u ye bon malheureusement ɲɛ t'a la bon c'est pas grave n y'a kɛ ni téléphone de kɔnɔ n bɛ ka baara kɛ min na n y'a k'o de kɔnɔ bon je pensais que n y'a kɛ nin kɔnɔ mais c'est dommage n m'a k'o kɔnɔ quoi mais a ye taa bijou siraba ka page kan
ibita muso de ye k'u sigi k'u bobara walakata han siw bɛ kɛ cogo dɔw la farikolo yɛrɛ bɛɛ bɛ yira cɛ yɛrɛ kan ka excité ka yɔrɔ o yɔrɔ ye o bɛɛ bɛ kɛnɛ ma cɛ si tɛ k'a bɛ muso gɛnɛgɛlɛ k'a bɛ jarabɛ la fo ni ye pervers parce que yɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen hali n'u ye muso i yɛrɛ ka wele dɔrɔn ko muso o la a bɛ fɔ olu dɔw ma k'ale ye yiri siri tafe siri yiri la k'olu bɛ na m'olu cɛ qualité fɔ dɛ mais cɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko pervers tɛ muso gɛnɛgɛla i b'a ye i tɛ se ka excité a la cogo si la o la hali tubabu filɛ habillement dɔw bɛ yen tubabu se permettre wa âge de bɛ habillement ko la musokɔrɔba ni 60 hali n'o ye minijupu don o woro pɔsɔpɔsɔlen o bɛ jarabiya mais ni denmisɛnnin 16 ans 17 ans ni ye jupuni dɔw don a woro miskilelen don cogoni dɔw la mais tu vas exciter i bɛ exciter o wajibi de an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna il faut k'an k'an ka habillement dɔn de depuis quand musomani e bɛ 16 ans 17 ans na i bɛ taa Facebook créer uniquement k'i farikolo bɛ yira cɛw k'an ka min ye ka nata ka exciter ko fo n ka nin ye olu y'o bɛɛ ye ka ban han hali ne yɛrɛ wotoro poussé la ni ne bɛ n ka réseau dayɛlɛ dɔrɔn ka taa jaba sɔrɔ a ka page kan n bɛ taa musow ye la mais je me fais plaisir mais intelligence t'u la quoi mais n'u yɛrɛ ɲininka o ɲɛna ko nin de vie ye quoi intelligence zéro quoi adamaden bɛ se ka ɲa cogo di k'e tɛ se ka intelligence fana tɛ k'i la hein ne ka kɛ wotoro poussé la billahi n bɛ Facebook créer bi ka taa jaba sɔrɔ a ka page kan n bɛ jaba ye qualité de la même je me fais plaisir cɛ n bɛ nɛmu bien ma wari bɔ mais muso bobaraba dalen don a bɛ piscine kɔnɔ mais attends mais je me fais plaisir ah o b'a yira k'a fɔ k'ale wotoro poussé la bɛ k'a bɛri aw la gratuitement mais olu bolo ko nin bɛ milliardaires ni millionnaires de attirer ka n'olu ka wa n fari filɛ y a pas tâche y a tâche de il faut qu'on arrête tout ça il est temps qu'on arrête tout ça musomaninw an ka segin ka n'an danbe ma nin tɛ danbe ye an ka n'an baw danbe la an ka segin ka na dɔɔni an danbe kɔrɔw la an ka bɔ nin ko ninnu na k'an habiller cogo dɔw la k'an yɛrɛ bila cogo dɔw la non si le réseau c'est pas bon a ka miiri k'aw bɛ denw wolo quoi e k'a lajɛ e mana den wolo e den bɛ se âge dɔ la hein ni photo minnu filɛ nin ye a tɛ tunu hali n'i ka Facebook minɛ la a tɛ tunu e den selen âge dɔ la e k'e photo ye e den ni dɔ bɛ taa hali baarayɔrɔ la k'aw bɛ taa baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'aw kɛlɛ a b'i fa a b'a fɔ ko ta mère c'est une prostituée regarde ton corps regarde son corps c'est pas bon a kana diɲɛlatigɛ dan bi la n'an baw kun y'a da bi la anw kun tɛ barika n'an baw kun y'a da bi la anw kun tɛ barika il faut qu'on arrête ça et o y'o yɔrɔ ye u ka appartement ta depuis à l'âge de 16 ans ka t'u da woni dɔ kɔnɔ yen nɔ kamalen tigɛ ni ko manamana ko la ka ba furu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ma c'est pas bon arrêtez ça a ye don furu la nin si tɛ vie ye a ye bɔ ni manamana ko kɔrɔ aw ka don furu la aw ka denw wolo aw k'aw basigi a banna aw ka tɛmɛ n'aw ka vie ye i mana ɲa cogo o cogo i dan y'i ka wagati de dɔ bɛ wuli kɔ wa dɔ yɛrɛ fana bɛ wuli o kɔ depuis ala ka dugukolo in da diɲɛ muso ɲuman ma ban diɲɛ kɔnɔ wa a tɛna ban wa n'a b'i kɔnɔ k'i ka ɲi nin bɛɛ ye i t'a dɔn k'i ka ɲi nin bɛɛ fo n'i taara jama la i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen e yɛrɛ bɛ ɲɛ b'o fɛ o la adamaden bɛ miler la chaque fois mettez-vous dans la tête k'aw bɛ miler la chaque fois aw bɛ miler la chaque fois n'o bɔra yen kun filanan min y'a to ni n ko n bɛ kuma kan o kɛra ko Mamasita ye avortement kɛ ko fo siɲɛ 11 ko Mamasita ye avortement kɛ fo siɲɛ 11 aw ni ala cɛ n'a y'a sɔrɔ ko nin kuma in ye tiɲɛ ye ko Mamasita elle a avorté 11 fois et ça c'est très grave ali Mamasita minnu b'a la k'u bɛ Mamasita dɛmɛ ni nin avéré la ko tiɲɛ don même elle-même aussi elle peut faire la prison n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ don dɛ parce que Sidiki fana corontɔ la Mamasita fana bɛ ka taa yɛrɛ coro parce que u t'a kalama o parce que ko dɔw bɛ wuli i bɛ taa mɔgɔ dɔw la k'u kalannen don ka t'i ka affaire confie u la olu yɛrɛ ɲinibagatɔ b'i coro n'a y'a sɔrɔ ko Mamasita elle a avorté 11 fois ni tiɲɛ don dɛ ne t'a si kalama
Non, mais Mamacita même, elle est considérée comme une criminelle. Elle peut faire la prison. Avortement, c'est interdit. Donc, tout ça, ça a vérifié par la justice. Mais, arrête de me barrer au réafo. C'est elle-même qui a dit. Mais, nous confirmons que c'est de me barrer au réafo. Na de me barrer au réafo, kono sirigi a obligé, kono tani kele ne tien. Non, mais elle-même, elle va faire la prison. Aussi, nous aussi, on va se battre pour que Masita fasse la prison. Parce qu'elle aussi, elle est criminelle. Parce que na wanga Masita deme. Masita meyorom nabi. Abseka ke ali ni njama intula. Dobe se ka fo. Ko mi ni be Masita soro. Nebe hina la ka furu. O bebe se ka ke o. La gare ma furu. Dobe se ka fo ko nebe furu. O bebe se ka ke o. Ale nebe se ka fo ntalo. Sinon, ala l'air à quelqu'un. Tu dois faire un Masita furu. Peut-être elle-même, elle va faire une télé classée. Ntalo, mais ma dese chelao. Mais des mounou d'entani kele minim bonala délibérément olu manjia yo kumate ka furu ve kana furu kumate ka maltraiter kana maltraiter ni sirige elle maltraiter elle aussi elle a maltraité 11 enfants donc no fene kera tien Masita mba fait la prison amakla folo ko min daga dawla aw Masita demela kirkara kirinunu mun daga dawla o fene ka ke galo yi ko sirige fene choronto la na o fene tara ujo ko obe tiriki choro ko be ka dof obligé ko ye Masita obligé ko ka kono tani kele avorter pour que ka tiriki ke criminel au devant les yeux oh manake Masita aussi elle va faire la prison ko fowe donc ni awba mo deme bola parce que malien metene impossible de demelika di malien maintenant Jona Masita fene là ko elle a avorté 11 fois oh elle aussi elle va faire la prison. Nous avortement contre nous aussi on va la demander. On fait les justice saisie. Parce que dès que nous faisons ça, nous on fait les coups de fin. C'est pour vous dire que nous avons donc, on a donné. Mais les gens font musoye. Musomanu, aye boni kono, ka appartement uta, ka ta udade kono, ka ba ekoluma, ka ufaru koloke jago kuye. Ka to sinapula ngolo ni bowara labo ni pisinu ni manamana ko aya usiga uka furu aka boni kono muso nyuma ma fola aula tena laba aula ni ye ka uka vi bafueri parce que ube kla ni manamana ko bela ka tu furu chokoroba ni ndo manyo aka o kaya bebe laba nema ube kla ka dese chere la ka kla ka tu furu manamana mo ndo de chokoroba ni bineni ndo maete nto kubuka nyana ma yakeno ni TV. Alors que bise qui ka génie plein soro ina ba ko vu que avec histoire ou que ñoko fait avec ko chama que ñoko fait ça c'est mieux que katom mana kola ki bi far ko loke ki yere la balo ou ve ki afo ni ne furula ni ma peut-être no e soro me fe nga mi soro bolo peut-être on tero soro me tout tanto me vita non arrêtez-vous et puis pour camoufler les conneries ou be mi ke ou be ta alam ne ka denkele ngolo nous est dégueulé ou ba foko kama ke bofu safi e mala jabani nous be fait flene ou be kele ka dégueulé ngele nous le wolo pour ka foko kama ke bofu safi ils sont pas l'intention de marier quoi ou ka intention te o ni ne kaduli parce que ou te tobilike ou te chela sigi fe ou bi gêné de ali nous fulo ti to akono parce que dongo do chela sigi ou obéissance ou ta fe o nous be fene ka wuli ni be cheku ina daraka gilanga de mena kili fana da mena sura fana da mo ina obeyu si tu n'avais qui balo mais nous to fait quoi nous be faire la vie c'est-à-dire liberté totale quoi na kada dom na kata Dubai metanga benjake na kada dom na kata weto okay ni 11h anjambe wuli ni boîte anjambe ta au ni ala na la kache comportement men musomanuna nous dona fulo bisa ka to fruit mena Tchabi ta boîte kono mais na trade boîte la au coffre a dare sans flay na ya jaila ere o ye sans flay na ale be ta boîte kono de ma be kila ka boîte interdit la mo de problème Tchabi ta bari kono ka kila ko bari kele interdit la parce que furuli kanu tikeli c'est là le problème ulu dume fe ngato ni vinde la mo ka pression tuka buram so ka nyamunu tuka cheka nyamunu tuka ni eri mujo buda ni eri mujo bu wuli ni erasala mujo buda etakaye ni Dubai ni yoram taka mujo be takaye ni vimi kadu bake mais olu vi fasu tinya furu kono
Oh là, il sait qu'à quel chef, il a qu'à balabala. Donc, tu fais la choix. Il veut choisir quel état. C'est pour cela qu'il préfère de ne pas être marié ou au bout de front de la drogue à den sur la canafocaille qui n'a pas d'un soro ou be dengelin sur la drogue ou faut chica bola qu'à solo pour vike. Oh non, qu'elle avait fait quoi? Oh, kamake bofu sa fille. Kamake bofu sa fille. Ah, ça ra den toi. Maintenant, arrêtez-vous. Ne ben nous conseille dit demsanuma aye bon kono. Niti foye. Niti foye. Moro yera kumbe follow mali kono. Wallahi ubi bazen jema sa ka dongata kungo dola. Ni kungo wera be na se uba do ba ke nye sala ni doyi e ala sango an baw mununa tugo na suwa solution be kumbu bolo wa i vive ça dire an baw mona e balola furu kono here ni damuna kwa mfolo muso kume fini kelensa me fini ya se ka yelema ko nani duruke ali mo ko tado ni bete mena nga jamana ngono ulu do de be ka baraka bi ulu do de be ka taki unyona ula ulu do ne be ka taku nyona ula nu e fini kelensa u bita base kelensa a jema u bado ni kungo were sera u ba yele maka ke couleur claire ni kungo were sera comme couleur claire ni me yele ma ni kungo were so ba yele matugu u be se ka yele ma fo chien joljoli nu ya ye ça va pas ko be so ka yele maka ke couleur foncé bado ka so ka a ke grande carni do te doro ko fena do ngada kungo la demsanu banani be mabi wera ka kuma ko dongo kele e dongo kele muso munu be nuru bi barala nuru be wari nyiru washila luka dongo kele nge e mute foi la dala ko e be dongo kele nge iti chebla difficulté la ça le chega mirika be amuru kene de avec ka miri de kebe imna mun dépense blandala o here o la ne ko le fo kwa muso be no ulu fune kele no muso were o de ka chambi munu kelelo ku chaw maltraité moralement pas physiquement de parce que muso tsaka chebugo ka dogo muso min bi bolo ko ta cheka mo fene ka dogo mais moralement o ka tani ba kele bi ni cheta kemo keme chemi be no moralement ka torturer no moralement ka tani 80% 90% cheke mo keme abeta che bi kono to la mi be no moralement ko ça va pas donc en fait ko ka anga kumo kan wi nera fena balma ka utorole nu de ala ni nouvelle génération imbulu mi c'était chey ko fo ka ke était pas para yele maka ke fuyi hein ale boji asama warete ebulu mais yele yo ye doni ne be kuna digiba balo tere nyotere foi kenaya kotere meni mundo memu keta dongo do dépenser inutile ebe ki nyamada mogo de fe dien dongo do e mogo ti cheka sorole e mogo ti cheka dekune e mogo te foi la e mogo be mina doro kasa ni kene benike aw ni kene fene benike ni kene benike abe boloa abi bolo fo ka ngo chien fo muso nyana aye sega ukokwa akana amasa ukakile wakati la ni mime chebola ka kiye calmement mais ni mi te fene ka taka donu siri ore chau ka chambi ne balma ka be kunlo torole no bi ala na muso ka nyamada nyogon fe anga nyine nyogona voilà donc ne be terere ko ne te muso ndeme ne be muso ndeme de billahi muso muyune sabalilo munu bu chau deme horaya islamia ne bolu muso ko no de fo de be femme forte de ko mais pas kanta ko aish parce que autant de barka kanta ko autant shi de barka ni aye bi amba disu go san fa do tula ni aye bi on be ka se ka drome flada fa na bauma an baw so na ka muluri na baw ku ya fa uta ku dal le fe kono na baw ku ye doni dan fa ku na utese min koro wallahi ka fado baba ko chebebe ka kuma yerema ubebe ka kumu yerema parce que ni ma do dado fe ka dama ta kameliti e ma bi ikuma mele ko muso furu balle be kameliti mais bi muso furu le ne numéro 1 kameliti la parce que ami ma do furu kono kalo fla do ya e ka fo kamele ngoro bi tani na flo mi ne do na bi se gi tanoi fo ka dugu kolo meleki do be tagale ife no bi taga juruta ki e dara ki folo do beta wa mugan juruta ke darage no e bolo ne dona ko wa muga ko ba ku kasura abiki darage no ne e dono kanga e bolo ko biloke o be ko etogodi
maintenant on kunkara on masa on parents na on baula olu ba fo ko ni drageli kode o le la muso be folo muso de kuma fo ko ni ma mi soro che bolo sara ki furu ko na yi furu kita soro parce que ni mu che yi furu ibi jigi bo akande na yi bolo ere alhamdulillah na sara ki bolo kanya ibi do de ke o la on masa o de kuma fo on nyana ko ni be mi nyini chela ka nyina la sana ki furu de ko na yi furu ko ni kibe abana me bitaw to ke ko ulu ba fo de metani wa muga mere metono wa muga keleni metani wa keme miye kamele ngoro bi no fe obeka te darageni wa keme ale wa keme ba bolo kalo ka demo kele ni fika ka hakili made ka do ko ni darageli system ni darageli system ni me an bilam an generation mi dara an ka ulu bolo ko le ya yere ka so c'est faux il faut ka nga singa na à la réalité pour ga ndo mese ka barika anga wari bo maraji kono doni kwa wari dona maraji kono toro wari dona kono na bawo ku wari do maraji kono an ku te se ka mogo nya bawi an ku te se ka foi nya bawi ulu muyuna ka sabali ka ucho sutura ulu manyama dake voilà donc o ku yo yore mbo page tourner voilà donc nera balma ka usengane no de donc moi je défends les femmes, je défends mes frères aussi donc ne ba do a solution ma on de boulot mais moi quoi violence conjugale et si j'ai au cas de bon je vais pas rentrer dedans parce que à ma non quoi c'est pas facile moi je juge personne n'était moi aussi juger n'était moi aussi juger parce que ala ma de beni dakan no djia boulot mo do be wolo fo kusa ali ute chesro mi bu suruntu mais muso do be no lu era gajiga be mo langolo ne ba mo langolo siru mo langolo nous ye dobla no te ku fani be do tamu be ku bani ou be do tamu be ku buko ara madem be na dakani parce que ni bukoli nunu be dakan ni maladie de quoi a be maladie de ali sirigi mi fle na so yini ke fam bana be sirigi ali sirigi so mo kata sirigi furake na ya ke réalité la bana bala il est malade ya boye shija woro ni jugement ukera ni ko ukera amise ka kuma wasale mais là actuellement ka kuma do fo ka soro histoire vraie version ere nta don bon franchement netina kuma oluka mais ne ko nu kuma fe nga kuma ni yoro munuka oye muso bidon en nouvelle génération minu wolola en ko fe ou comportement ne jene ba condamner fermement aye sega ko na réalité ko boni na tabadenya ko nuna aka singa na kwa uva were ka wula ka ta doke kwa aka bo mo odala farikolo te se ka ke jago kun parce que bi miri imala ni farikolo ka jago kun ya 40 50 et à 90 ans il a ta kodo kenayo ni banaka ça dit ni bana wa flatigi la inati ida keme tigi dokoro i 60 ni o wera so ija o chiambo fo nyogonyana no bora mena kuyati bala rapidement bo video ere jana nte fe nga video jambake OK anga kuyati bata doni kuyati bana na bi alhamdulillah rabbil alamin nyode fo ambe politique de ke ame kuma politique kodika mais vie privée ni fait nous ne jenete ndado ala ntendado ala parce que yo tenga domaine bay mais c'est ka kuma kane mais mo choisi nte conseiller ma déliga ke conseiller olu chama babe réseau sans fait munu be mo conseiller che ko ni muso ko ni fauna mais ne ni ko ni signalé depuis 2017 Mali jolde na o publication ke ka vous m'avez bloqué à cause de quoi nga au kana musomanu encourager mana kola anyo sebendra ayene bloqué Mali jolde ayene bloqué c'est pour vous dire que moi j'ai condamné cette attitude la musomanu ngani komunu fleni ka baou faula ka babaula kata appartement ta ku yere ken ngana uye ka toka farkolo bla pour que chauka exciter ku contacter kata suma ka waru tuma ku bla condition na kato ministre ni munu mana na ka bo voyage la ministre munu mana na ka bo voyage la u kelo ko agence ou dele u to nu jamu be no numéro be ni no ulubu be wele munu mana voyager kana Mali kono fama banunu ka kuluka sujala ye mais non. Arrêtez-vous, c'est pas une vie. On te vit. Dans mes politiques, ne be kumore ka kosebe wore nga koi. Mais problème est moi. Alhamdulillah la blalami bi an wasaleno, an sewaleno, an yo de fo ko imbeto barakatiki ko de la sa. Ma fo e ngonte bo pete wa.
ango ibeka kata alhamdulillah ibeka tara wa ango ibeka tara mama sa mama foi wa alhamdulillah la blela mina jamana ma dafri de alhamdulillah jamana ma dafri de wala maliti dafri mo me mali dafri o de mana jin kono fo ne ni fa oyi ala be mali fe mali barikale no ne ma dugu barikale ka mali bo so mali fle ko di tambolo fo itambolo ko di tambolo fo itambolo me ko nyani ko me ko di tugula billahi ta'awna ibeta Senegal ta dubini ke klisa shiye kono klisa ba awo ko di jamana o a chama be o ta dubini ke klisa ba e shiye kono shiye saba kle kono shiye saba wa chama be na nga dubini ke ta an ulufe ni bebe an fi ni be ko di tambolo fo itambolo ni bebe an fi me ko di tugu ta dubini ke shiye saba billahi ko di tugu be ka vie difficulté la ka teme an quoi ta Sénégal qui bita dugukolo sa Sénégal ta Côte d'Ivoire qui bita dugukolo sa mais pas possible mais avec 10 millions avec doutiki en fait avec 10 millions avec doutiki en fait mais ta Sénégal te ke doutiki avec 10 millions donc anga ko kain ko alibi wa amba do anga ko titiyo ola mama na kibe jamana d'Afrique wallahi ala tatila parce que dugu mogo barika mo de be mali dugu koloka wallahi mogo temena ulu ma fe yini ala fe kala banama wa ala ere ulu sona ala wa ala sonu ulu ba nga mali dugu kolo jugoro wallahi ala te mali bi ko lu to mali dugu kolo jugoro tant que ulu sona ala o de kacha c'est pour vous dire que en fier le no wane kumaro wasabe boko inasa kolon wasale no kumodo sa ola munu wo jene ko dina ngo wale jene be boko yate bako parce que yate bakera kala banji ndangara ba fana galo tigala ne titwa ko wani tesega ni jamana njokwi atise il peut même pas ama dam na joli kama wa tesere o ma e bia ya dam netu mais dada dala bi muna parce que nga ka diko toy c'est-à-dire ibika maga diko la ngika diko toy ko yate ba ni ma diko toy ne jeneti toy anga ka élément de la main batterie rem na ba ato babla anga ka ko yate ba ka élément babla labana quoi laban amayra dogal mala diko ka atoto la ka foko dugo e kalabanchi di ko dugo be sila gauchilinye demu me dugo pertribe ko ate ba ote e malola sa wale malola ko ate be malola sa malola te horo faga malikono sne malola sa ele ko ya ko bo amai jai ku e bo ka défenseur de voici 2013 2014 2015 2016 fini boaka mogo tule nyogona nulu ya nyini kubi datu ibla la boa contrôle la mais kwete ba ma bla boa contrôle la ko boa maine kwete ba bla la boa contrôle la parce que ani boaka mogo kelela abla la boa contrôle de la ina 2018 kamali beki se no ko boa maine ebe klaka na tuguni en 2020 ko de bala ke dan e ma mo mi kan ngati me boaka eni eske ere kan nyejo malendona ki nyejo malendona e kan nyejo malendona kebe kuma diko de boasigi ani buyo amado mo shila diko ko ayanga kije ayanga misiru yele maka ke kije me boa bana ka diko labe domina ka tege pelekete ko fa ka malendon tono ka malendon la jawa mogo kele mi wula ka goloki bo ka boa kele o kera diko e ko de ke ko boa mai e ko yate ba e ko de ke ko boa mai ko malendon yutugo ko ka boa ta 2018 la kalo ke ko boa mai ko do ko munu ko boa mai oh kulube e ko ne ko amai nge ya fa mai 18 de e ma fa mai 2013 de depuis bois sigira ena opposant mo wila ko bois mai parce que bois nana il a dû faire fo bois matime bois nana il yeshi femi ma we ka sebeni ngoro joko ke palais
Aïe, j'ai fait mima. Oye ka avion ça. Quand on voyage bas, Bois na ka ka il est du fait feta. Bois ma chitime. Sans que les malais on ko ni tise ka ninja manenjo. Mais moi ya sebe ka bois demain. Et à demain 13, 14, 15, 16. Fait eni chema iber tout le nyona. Nous ya yini kubi datugo. Ni mo masoro bois bolo qui soutenir. C'est là il bois qu'elle est. Il m'a bois qu'elle est ko bois ma il bois qu'elle est parce que kono de kerele yo arankini garde ki bi bois qu'elle. Anye ni bere femme c'est ça. Mais ne ene eko ko bois mai ko maleo me elame ami ya sigidu. Ni digo kunye ete nyona fenya ma kuma bois so ran na mo tonyona. Depuis bois tara fobi kuyate ba ya meka foko mali sora su sara mo keme munu sara asimitaru be shuta kanado ya yofo atofo kwe nenya ko ne bolo ka litier ne ko ka jamana jo mais moi ko kebe ka commencer ka douter dikola ne bolo nge ka na ko ka jamana jo ne taro ke te fa ka jo so ne ebe fait jamana nga jo ni bara mikela no nyana kan ko de féliciter asimi mo ta ka shuta kana na fo kati ka selu shuka ka selo ko te bay ni fo ko te ba ko na nga mo shubina a element B avec a fo parler de la culture kono ko ni mo sara ko na ya soro ko sora su Francis sora su buka shula don chokomina ka shukonya ke chokomina ko na ya soro mali shukonya bekete ko wallahi kali ka mo mana sakabe ku ife alere kuma min fo pale kono asimu na no ke ne bolo kanga tegere fo ne mani ne fo ngo wulila ka fo ko fendo maya ifani na ki banini ki buruja ka kosugu bela jelen deika kata marfo be ci la segu ala ketola ke ka chiedi ima wasatola se watola munu ye wulila ke fane banini munu wulila ka janfa sireka munu wulila ka ko bela jelen kela olule mo kelon kila kana tugu no e malen den kelo ye ko tiere la ko kunye mi fore ko ni kuma ye tie o don kele murutu kuma ye ama ila bango juga maine note kuyate ba le fama mi ka wasa de kono mais wasa me soro domina o ya soro toi même tu as égaré taliti suna bele ka wasa kono ko wallahi amiga wasa kono ni mo ko kanti ka wasa kono atike galontiki awo ni mi emi ambofo mais wasa me soro domina o ya soro toi même tu as été égaré toi même tu as vendu ton âme au diable suna bele ka wasa kono bi ika wasa isewado ikuna wolodo atotola itala aboitati abuitala c'est pour cela ne publication donc iko kika médecin bado be français aka publication intima billahi publication c'était ça même quoi nyekba do abe labanta na afire ngo histoire mina ke iko ngima ngo grand frère ngo wulila ka malin dombela kunu wulila ka courage de malin dombela ngo bi ifani na ki baneni ngo dono be gene kumesigi ne be kashi ne ba fo ngo est-ce que mo be mali fe kani cheimbo ngo mo don ngo bi mali histoire bina refaire ni kana to histoire nga fiko de ngo kana to ika barakele mo ka ni ka barakele tonota mo e publication ye ki e mo ki ngolo dafale ki be dien kalama aya be choqué aya be touché wa be ko ni koyi anga singa nga miri c'est pour cela que médecin yi to fo ya kaneka publication takachi makika ni kala o mela se ngode ebe se ngode to di ne bo fo doni na ne yana ngibi filili la ko snongo bagato la kunuka di ni kala banchi snongo bagato goshi ale ba wuli mais mo mi kele me ka nya jago datugu ibe ale goshi fo sini so ma billahi ale nyeta yele ne kumbolongo ngi filele do ne kumbolo ngo pression do de bika ne kumbolo mejaja ebeni ne be ga mi fore ebo donga temeneka histoire ma refebi
Kuyate ba n'a y'a sɔrɔ nin ko in kɛra k'e kun to i ka 2018 position na billahi ne kale ala la e kun bɛ kɛ Mali ministre dɔ ye c'est-à-dire hali e kun bɛ kɛ transition premier ministre e kun bɛ kɛ fɛn dɔ ye sa i kun bɛ kɛ fɛn dɔ ye wa mɔgɔ ni fɛn o fɛn b'i kɔ i b'a fɔ ko zombiw de parce que a yɔrɔ dɔw bɛ i kɔ zombiya de la ko 2023 k'i bɛna député aw ni fɛnw ɲini ka d'olu ma et ils allaient tous avoir des postes allez e kun bɛ n'i ka jɛkulu dɛmɛ. Toi, tu ne penses pas à tes adhérents, tu ne penses pas à tes militants, tu penses à personne, tu penses à toi-même. Nini kwe kukera, kasore aras bati, ebi ka position na, kuyate ba ebi ka position na, kema yelema, wallahi, ale kani jakulu seder, moro chama ne kumina posu so. Anuro chama. Itara fora Soumaïla kaka 15 députés mouyini Soumaïla fait. Wallahi, et toi comme do histoire là, non seulement ni quoi écoute foi quoi ça. N'ere bi doye mo mi kunga kene chogomina. Ni quoi des chances écoute foi éco. Tu allais être en première ligne. Parce que ni bi komina, ha ibo défendre. Donc avec gelea ka foko i nyebe ko quoi. Ki nyebe ko. O bogoti ki nyebe ko. Tu allais ikumeni ni e alangere ko ibeka kata ene ko ibeka kata ka durni balata ko ibeka kata de pa ma so kan beso wo we ibeka la ere a wo be yira e klela ka fotu ko be wo boucher et tu sais ça et ta de baram ke o e ibeka wo yira ka ce niveau de marque ale e ma e ou la kebe wo inda tu kimasia tu peux pas tu as gâté ton travail je sais pas mi soro quoi. Ça n'est qu'à Tarakebe conseil ou dit Assimima. C'est toi-même qui devais avoir des conseils, des vrais conseils. Des vrais gens qui n'ont pas peur de toi, qui peuvent te conseiller. Parce au moins, si Assimima, ça n'est pas me conseiller, mais Billah et toi, tu n'allais pas être. Ça dit, et puis, la claque à blanc, il contrôle. Il m'a énervé le métier comme là. Moi, il n'est pas bénéminé. Moi, j'ai pitié de lui. Parce que n'est sigi kaye quoi. Wallahi ali mane compte vidéo ka kan tugunia. Parce qu'il me fait pitié quoi. Il me fait pitié parce qu'il be ala ko ibi ko dey yere ba kunde la quoi. Ibi ko dey yere la. C'est comme iki wolode abandonné. Ka abandonné ka gain ka fli. Na kera milliardaire. Munu ya lado abe moko nyolu le fole. Ne mi sora la odedo. Ale ta kera teni. E follow de wulila ya no ka kele ke Mali be do kele kono Mali be ali wotro pousser la ka be do kele kono o kele nafa soro tola o kele gagner tola o kele ketola ka victoire ta e re kero kele contre ça dire ka bloc contre la e wulila ka ibeka kele wakati mna mo mu wulila ke fane balini e no le fle ka nyogon soro palier kelena ima ya ali dongo uye barbecue munge abe ibeka ka mogo abe munu milele no bi fanga bolo ulu ka mogo ni munu bi français ulu etara ke ka yoro infai abe ibeka ka mogo imara nkira moloye nikela moloye mogo yon bugo e no fe ulu na okume barbecue la ola ne ba fina ya fuye ngo outi la honte korono c'est comme une jenega sigibi ka shiko ka vidéo partager atako mi shiko be vidéo do kebi ka mogo do son chu kono abe jigine kunali ka partager pour que ka mogo do faire chier mais mon ani taki ala sa mogo di film bete ko don sa ara made chaman be dusu de bla hakli so mogo yene doya ne be mogo ye ku jono lui ku be ne nyakala korobo moi je peux partager les vidéos de Chiko ne ba no OK aye fɛn baneni abina dugu bela mais ne toke o ne toke ne te dusu bla hakli wane ba to ne ba doni ko imbe to ne jeneta la wale baraka de ko imbe to baraka de untala parce que on mani wili en façon ko foi kama fi sabilillah foi kama fi sabilillah ante war sura la ante sanu sura la alla nga téléphone u chena ile do téléphone kurasa anga forfon ile basa ama wili foi la en façon no fe fi sabilillah ni nga hine ara madonna no senjo lo bolo jere wallahi ala be kelenja ona moi je savais que ala be kelenja ona billahi asiga manem la kile ko kelente janela nini nyokona bakele amunu wila kan faso fi sabilillah ante sanu ko ante joro ko ante toko ko ante foi ko an ko an faso mo ko hereso wallahi ala ba jauna wa mabane
abe jakatadi abe jakatadi. Est-ce qu'il n'y a qu'à faire les cas? C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il y a qu'à faire un cas là. Abe kata kandoro na dikuma. Abe mana kandoro na dikuma. Ale tigara digola. E tigara digola ni mui. Parce que quand koko ka bois gain. E fare bois, o ve so mo do de bois. Bois do ma fo ku tigara digola. Ele na ke tigara digola. Ne tigara digola oro ma malende ba kelen tigara ela ne e de comme mo ma tigara ela. E ma content. Mais ni ma content ta boulevard ka. Era ma fa ko boulevard e façade de ko boulevard te foya mais fin te dinte si. Fin ta interdire ela. Fin te bire mais kunu e kumbi wora ini ka mogonu kumbi wora kataw. Mais bien interdire la de. Ini boite, ini dukote, ini malendonte, ini mochite. Ini mochite. Ko digo be ni keta, digo be M5 keta, digo be CNSP keta. Digo e ibeka keleti ko mina mogote mali kono mi sera ka ibeka keleti. Ale e remasi. Uye wari fa bore la kataka ko digo ka mine, digo ko wari borete. Wari mbore ka dogo. Wallahi ibeka mali beke sanu ka dinema. Ni ma malende ni ma hereke ndim sanu yi. Ni ma hereke mali wallahi billahi ne bi kele fulahara. O kere e nyana yo. Mais wari ma fa bore la de. Uye jeton ni mieti de ema. E yi dame fere, ki ka dignité fere, ki ka horoyan fere. Ale ki ka bi video ni ka kunu video le. Billahi ali ba de e kumato la ka foko tu n'es pas, ça dit tu n'es pas à l'aise dans ta tête, tu n'es pas à l'aise. Iba do ka foko ere les lenti farkolo la. Mais digo wasale me boka kuma. E ba foko wa ko digo ali segu la sana kane. Aita la so be mabi. Fa be yini na wilala. Abolo ko imega miyama ko wate ko ekwe faso de njugu wate ko e. Akumbolo ko ni transition akotenya. Hemseni ni tenyo kalama ni donner en fait ni bola en fait avec un jongle doron. Na ya jongle ka ta en fait aba jongle nga segi en fait. Diboma ke mo buka ko sebela lebe sigile no jongle doron na. M5 ko banal bi ko merkel kale men M5 nga vugale. Obina munafanya onyi. M5 bana, c'est respect ko bana. Hey, réveille-toi là, mon frère là, réveille-toi. C'est respect ko bana. Abe bana, tout est bon là. Abe bana bi. Président Sigira, awo bandao, président Sigira. Vice-président Sigira. Ça ne vendredi tché, gouvernement complet bebe dafa. Premier ministre bina sigi. No boray, gouvernement to bebe sigi. Emna mune fo mercredi. M5 ko bana ça. C'est yikatika coronavirus keleke. C'est yikatika coronavirus ke yika masque ou distribuer. Afika mo nyana ko ka masque wala black na ka to distribuer parce que toi t'as rien à faire là, ta masque ou distribuer. Masque torom koro munu bi bloqué. Dori ko na ka to lu distribuer. Ni kumati da quoi. Comment c'est possible? M5 ko bana, c'est un espèce ko bana. Et mu mercredi vocaliser pour na dame nandalantu. Mu vocaliser ko na dame nandala. Mais tu nous casses des oreilles. Laisse-nous respirer un peu là. Ika to nga jamana nga jokwa. Ayi sigi pete parce que akuta kalama koko muna kebiu. Ayi sigi ayela bofa ka information do me yala. Wo jere sigi chela ko yela ko ribena kwa. Kala information do me kime ko la ko mbula kana. Ayi to la ke ay ala asimi fena wasalemba fena sina kata werde muna kati sigi cha. Kasanga président vice-président fo. Ayi to direct yela ko na ko ya wele ko. Iba do la ka digla ele tigara kwa. Ko ok, ça marche. Aïe, ko bandau de grand président. Accord de la défense signé, Anit Francis, Francis, Munungo, Koube fait, hey, hoi, hi, eh ben bandau for malendo. T'as dit, eh ben bandau for lui. Bandau e mianga de halaladi. Ebe banda ufo Musa katana mo folo mi démissionné na kate jeni mara mo ko ye e banda udi a wakati la mabe kute se ka kere ebe banda ufo malendo yi
Bandaw kele filɛ ka kɛ président billahi ta mɔgɔ caman ka chambre kɔnɔ bu bi k'u ka valise kuru ayi b'a kuru de e bɛ bandaw fɔ maliyɛn denw ye Musa Kile bandaw kun ye Mariam ka RD Musa ka RD kare bandaw ni Musa Mariam de ma bɛn ko la a ko ɲɛdɔnya tɛ k'ale la a y'a ka démission sɛbɛn kɛ k'a signé ka taa d'u ma k'i kɔ kɛ bɔ ye bandaw ni ali ibe ka kɛlɛ Karimu nɔfɛ a ko Karimu ka manamana ko ka mɔgɔw choisir en fait ka mɔgɔw choisir en fait a tɛ sécurité dɔ a tɛ foyi dɔ a tɛ jɛn n'a ye ɲɛdɔnya bɛ kɛ cɛ mun ye bandaw ye e bɛ bandaw fɔ mɔgɔ ye e bɛ maliyɛn den bɛ bandaw de fɔ mɔgɔ ye minnu bɛ k'i sara ye u caman bɛ ka ji kɛ butɔn na bi wa Maliki wasalenba bɛ na de awɔ ne yɛrɛ jɛnɛ ka Maliki wasalenba billahi ne ka ministre bɛ na n ko kokajɛ de bɛna daminɛ sa kokajɛ mɔgɔ bɛ bandaw fɔ maliyɛn denw ye a y'i sigi bi k'ale bandaw fɛnɛ kɔrɔfɔ k'a bɛ dɔ fɔ bandaw ma e kan ka dɔ fɔ bandaw ma i y'a ye ka t'i jɔ ko accord mais bandaw démissionna ka bɔ IBK ka kun min na a y'a fɔ k'a ko fɔ mercredi bandaw démissionna ka bɔ Alifa Musa Tarawele ko kun min na a y'a fɔ a ye k'a ko fɔ mercredi bandaw bɔra ATT ko kun min na a y'a fɔ a ye k'a ko fɔ mercredi bandaw ni Dawuru bɛɛ de ye kelen mais bandaw ani Maliki mais bandaw de ka c'est-à-dire bandaw de ka démission ka ca ni an t'a fɔ ko maliyɛn tɛ démissionna a mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min démissionna ka bandaw bɔ a tɛ yen yɔrɔ Dawuru fɛnɛ pareil mais Maliki fɛnɛ pareil olu jɔnbali tɛ kɛ bandaw la dɛ n'i ko kili kila bandaw b'a sɛbɛn de ka na da i ma ala a tɛ discuter ka tɛmɛ ka t'i da ka foro kɔnɔ a t'o fɔ dɛ ko c'est-à-dire a bɛna accord défense ko in de fɔ accord défense signera kan mun kan n'a y'a sɔrɔ a kun kɛra o kan kan ɲama sɔn Mali kɛlɛ banna bandaw ye a signé bandaw taara ka taa présenter min fɔra a n'u taara u ka woni kɔnɔ ka taa min kɛ o fɛnɛ n'o tɛ kelen ye o de tiɲɛ ka fɔ mɔgɔ ni IBK bɛ bɛn mun de kama ko IBK b'a lawaleya a tɛ yen e yɛrɛ tugura kɔ ko dialogue ka t'u ka miliyɔn wariw minɛ ka taga jamanaw kɔnɔ ka yala fan bɛɛ ka na faransiya k'an bɛɛ kunkolo ɲagami k'an ka taa dialogue na k'o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o dialogue sariya kelen bɛ ko IBK y'a ta a tɛ yen ni bandaw ko ka accord défense kɛ Mali ni Faransi cɛ puisque bandaw ɲɛ b'a la Mali tɛ se k'a yɛrɛ ta n'a ye Faransi nɛgɛ ka na politique t'o de ya n'a ye Faransi nɛgɛ ko Faransi ka na an dɛmɛ n'o kɔnɔna la n'u taara accord wɛrɛw signé ka ko wɛrɛw don ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ mais o ye bandaw ka faute mun y'a to bandaw démissionné na i k'o fɛnɛ fɔ dɛ bandaw ma gɛn n k'a yɛrɛ de taara mɔgɔ tɛ yen ko min delila ka bandaw gɛn depuis Musa Kile bandaw bɛ démissionné a ka ca ni san 30 ye bi mɔgɔ minnu bɛ démissionné bandaw b'o mɔgɔw fɛ a ye bɔ ni ministre dɔw fɛ mɔgɔ dɔ k'a démissionné na u bɛ gɛn de n'u y'a dɔn ko réanimation bɛna kɛ dɔrɔn u bɛ siran ka fɔ ten k'u taara k'a sɔrɔ u bɛ gɛn de mais bandaw yɛrɛ de b'a ka démission sɛbɛn ka n'a déposer n'i ye ko kɛ bandaw la ala t'a ja i la bandaw ni Musa kɛlɛla a bɔra Musa kɔ Mariam de kama Musa muso o ko k'a bɛ ɲɛdɔnya kala ko non aw ni ala n'ala kira cɛ Musa Tarawele ka temps wagati mɔgɔ k'i jɔ ko Musa tɛ manamana ko k'ale la o muso tɛ manamana ko k'ale la o tun ye den bɛɛ ye i bɛ an ka Mali mɔgɔbaw to yen quoi Kuyate b'an ka Mali mɔgɔbaw to yen dɔ kɛra ka manamana ko la k'i ka siritigɛla kun bɔ mɔgɔw kan n'i ko mɔgɔw k'i bonya n'i ka mɔgɔw ko k'i ka bonya i fana ka mɔgɔw bonya u mana wuli dɛ ko ka nin bonya ni bɛ den jumɛn bonya u bɛ sɔrɔ ka n'u jɔ an da la dɛ ko anw de bɛ k'o ka jɛkulu kun kɛ ko ye mais hali bi a t'a la ma i manamanakan mun fɔ Diko ma a n'a nkalon tigɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni tile fila a bɛ ka taa nkalon tigɛ k'o da Sugali Kogala Maïga la ko marifa mu tirila ale fala ko b'o kalama a b'a kalama bona document ye k'a to depuis quand un révolutionnaire cache des preuves depuis quand ala ale tɛ ka justice dɛmɛ ni Sugali Kogala Maïga ye mɔgɔ fagala ye mais il faut le éliminer a bɔ an ka jamana kɔnɔna ɲɛmɔgɔya la a bɔ la ça c'est très facile preuve bɛ bolo diɲɛ don o don mais preuve zéro tɛ yira justice la preuve de b'ale bolo diɲɛ don o don mais preuve foyi tɛ yira justice la e ni ala cɛ ye jamana jɔlɛ preuve b'e bolo mais preuve qui sont cachées i b'u cacher mun na a cacheli bɛ mun nafa ɲɛ e ye ni e ye nin preuve yira sisan nin tɛna dɔ bɔ e yɛrɛ ka kuma caman na wa preuve don o don hali bi ça fait 3 semaines a y'o ye preuve bɛ n bolo n bɛ n'ale ne m'a f'i kana da yan n ko taa yen fɛ
Kanala yane, on me faut il là. Taranika prévu et justice là. Nous on n'a pas besoin de ça ici. Mais Alika publié à TC. Alika prévu publié à TC. Tellement gabe galon tige quoi. Kasimu tapoye bachilika million tanko fo. Ima bono okumai. Ayo okuma madakono. Ni mo fado ibo olu buruje bulu dad le fe kono. Kasimu tapoye sigi ko million tandira bachilima fo bi. Ay bachili mangame ko bachili mangane. Il est malade. Uyo foko mangane. Nasro ko million tane kundira kaujima ouve million tane kundira mowerema nyama kuma dasoro la pete mais elle fata fora a makmo la jena Kasim tapoya foya malien dembe yame ko million tan kurula ka di bachilima fo bi bachilima boko o demati mo shima boko demati waere mi damo ko kumala na sura tapo kunya fo ko kawji mutara uve diko tara million tandiroma nyama sa ulu togodo kalaman so ko kalaman la ko yala jinebe mu revolution sugui ni to masangara kunya ke tenjugela e ko mo ko meke reference te foi la ko jaku ya fade ya kilime ku bere monte ku ke mo ni qualité ni do re quoi fade ya fu c'est-à-dire mu torole do yi quoi ne bu la ne bi yelu la de quoi a bekele no ka yere kungolo bombe quoi ka yere u yere ki jaku défenseur qualité ni do yi quoi ku yere kungolo nu bombe ku yere kungolo senge ko ani ne bora ko ne fa ko ngana tuguni ngo mbago che ambe fa yin fa ambe bayin fa wa ala e che tuguma ita ka bwana la Snabe afora mbera no ko ni timo nyana me ko dro utala do nunu kai boni ko mo juma be kini so mo do mabla nyona ni no fe oba est o kangi to ako galunga wa est o kangi to ako faso de njugu ya kanwa mais non uyi ni abani uta ko ere kuba faible ngo be ba ko de parce que ne ka karsa o ya fone ne fane na no fe mbane na no fe o ne kani mo yo o ka te ko ka beketa ubo kantankata ko doro na nyokombulu pas sauf tout maliko quoi était maliko kuma muda Emma est tellement que ou obsédé le no quoi il veut que coûte ko ibeka kate Emma ni koni mi keno takabule mi kate we vote il avait raison il a dit ça c'est visionnaire tellement que ubi kuyere soulager galonga kuyere soulager ngone bu fla fu hina bi to ka dunela de quoi Fou il n'avait donné là. Ou faut plutôt aller là quand faut qu'elle file nous de. On malidi. On y a pas fait qu'à claquer ni qu'à demer qu'à protéger Maliko une drone là. S'il y a pas Maliko là, non tu nous connais ça là. Parce que des gens t'as dominé qu'à combat ferré. Ama on signe ni nga avila. C'est pour vous dire que aka moro betene ko be ni ouye quoi ou bébé nyongo zombie ni là quoi. Ni ne bora ko ne ni kasa dati gela no fe ne ni kasa kera tanto ne ba me ala minana ete ta bla kasa eta ni ne bora ko abe foko ne c'est comme ulu bolo nulu bora ko ulu yere ka échec de quoi ulu te penser ka foka e mali janfade billahi ashite ko mi me penser ko ni mali janfa uta do yere ka e mali janfa folo ulu bolo le nulu ya bla parce que ba do en réalité ni ko indam lele am be anindi wallahi ne reka mo be san flanu ti kuma nyongo feni kama mais est-ce que le kanga ne permettait ka fo mo meto ako galunga est-ce que le kanga ne permettait ka fo ko ba de me galunga parce que gani de me galunga o yere ki yere de tachien o yere ki ga jamana dafiru heureusement malen ka cha malen ya fami mo bora ko am mo glana so na soro ko malen be kuntura ni mentalité ngono mais nyama kuma soro ko imanyana bo mena ma fa ngo nga ala be malifia nga dente mi meseka mal dafira abeto ni kule bay ni la te fou aya mo nu be yininga parce que ba don mo mi no on dirait que chitane mo de quoi billahi te tuga ko kinika mo be ke nyogonga mo iba fo ka ye mo saraka te njogo de la quoi on dirait que aka sarakati bolembo de la quoi ni ko ni ada atoko tige da kono ayi iyere de balmo yere folo be bayla
ali nulu t'a dɔn olu t'a dɔn olu y'o k'i ka bɔ a kɔ bon i n'olu bɛ to siɲɛ tan ni siɲɛ tan minnu na dɛ c'est comme ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yen walayi san 2 n'u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a nɔfɛ san 2 et puis n tɛna bɛɛ dévoiler quoi mais n ka mɔgɔ ɲɛnamabaw yɛrɛ bilahi n ka famille yɛrɛ a mɔgɔw bɛ yen san 2 ko n ka bɔ a kɔ n tɛ bɔ a kɔ mais est ce que a kelen ka Mali janfa ne bɛ miiri olu ka kumaw la o effectivement olu b'a fɔ an y'a f'i ye o i y'anw kɛla a nɔfɛ o i m'i datigɛ anw n'a nɔfɛ a i ma i ban anw na balimaya la a nɔfɛ a ne bɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la o nin bɛɛ ye wagatiw de a bɛ tɛmɛ mais ne faso ka di n ye ni nin bɛɛ ye mais bi hali ne n'olu dɔw tɛ kuma a nɔfɛ olu fana bɛ sɛgɛn k'a fɔ ne ka mɔgɔ dɔ ye n wele o depuis ne ye kɛlɛ in daminɛ i datigɛ na ne nɔfɛ parce que u nana fɔ ne ka so ka ne sen minɛ ko n ka bɔ réseau kan ko n ka bɔ nin kɔ j'ai dit non u ye ne sen bila u taara n kɔrɔw de don dɛ u ye n sen bila u taara n bilalen ka don kaso la dɔw nana tugun k'an sen kelen minɛ k'i yɛrɛ i taara kaso kɛ nin na k'i tɛ bɔ nin na sa han ne ma sɔn olu dɔw ye ne to yen walayi ka foyi hali ni mɔgɔ min y'u ɲɛ k'u tɛ ne dɔn mais Boatale walahi o caman fɛnɛ ne wele ko tiɲɛ yɛrɛ la ko on te félicite aujourd'hui ko tu as été insulté an ka famille bafouée an ka famille nenina an dɔgɔyara fɛn bɛɛ dalajɛlen dara an ka musokɔrɔba ka i nɔfɛ mais bi Boatara félicitations donc o yɔrɔ fɛnɛ na n bɛ se k'a fɔ je suis fière parce que n fa ma neni fu n ba ma neni fu an y'a n fa nena président jugu min kama n ba nena président jugu min kama alhamdulillah il est parti ne bɛ se ka faire n'o ye mais olu ta ye de parce que i ma nin miiri k'a fɔ k'i ka mɔgɔw y'i kɛlɛ a nɔfɛ bon en réalité i ni dɔw datigɛlen don k'i n'ale yɛrɛ fɛnɛ ma ɲa la effectivement ne b'a ne b'u dɔw faamu quoi i b'a fɔ ko n bɛ ala minɛ n'a ye ten mais est ce que ten bɛ ko dilan wa ten bɛ ko de dilan min y'i kɛlɛ ne b'a fɔ o ye ko ne ta ye jamana ko de ɔ n'a kɛra jamana ko o tɛ se k'e kɛlɛ o o se k'i kɛlɛ o mɔgɔ mɔgɔ ye ne kɛlɛ a nɔfɛ ne y'a fɔ u bɛɛ y'a don ye n ko ne bɛ nin cɛ in nɔfɛ walayi faso ko de don sinon foyi tɛ mais olu caman ye ne wele ko Boatara ko félicitations mais o tɛ se ka fɔ olu ka mɔgɔw ye n'a sɔrɔ ne kun tora ale kɔ a bɛ fɔ e yɛrɛ y'i fa ni ba di Bois min ma e tilala ka kɛ Bois défenseur ne miirila nin de la n ko je peux pas donner ma mère à insulter Bois nɔfɛ k'ale bɛ tila ka ne tugu Bois nɔfɛ je peux pas ça o tuma ne ba nena mun na fu wa ne t'ale fɛ o ne bɛ n ka faso de fɛ j'ai aimé mon pays à travers de lui parce que n y'a ye ale bɛ ka min kɛ ne jɛnɛ tɛ se k'a kɛ donc n'ale y'a kɛ n bɛ se ka dɛmɛ apporter n b'o kɛ mais ne ka n woloba di ka neni fɛn min nɔfɛ ko ka tila k'o defa parce que ale ɲama samaya kama ou bien ale jaraya kama ou bien ale fɛn dɔ kama mais non je peux pas faire ça je peux pas faire ça sinon hali sini ni n ka mɔgɔw bɛ bilahi an tɛ kuma wa n ka mɔgɔ minnu don n tɛ n'ala fɔ n'i y'a fɔ aw yɛrɛ bɛ fɔ ko han ko nin sera ka kɛ cogo di nin bɛ mɔgɔw ka balimaya de fara ka mɔgɔw ka sinjiya fara ka furuw sa ka baaraw tiɲɛ nin bɛ nin bɛ de kɛ mɔgɔw la on dirait k'a bɛ baara jugu kɛ o de kama mais est ce que o de kan ka ne permettre k'a fɔ ko ne ni karisa tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ à cause de ça ne ni farala o b'i sigi a ka salon kɔnɔ ko fota fota hali bi fota in bɛ ka fɔ aw ma o mais vous pensez que de fait que fota in bɛ ka fɔ aw ma k'aw n'ale to ɲɔgɔn bolo a tɛ fɛn k'aw la mais fota in min bɛ ka fɔ aw ma o ka jugu ni ne ta ye bi a fɔra ne ma ko fota fɛ e ni kun ka bila ɲɔgɔn na an y'a f'i ye nin ti mɔgɔ ɲɛnama ye nin bɛna aw kɛ tan o bɛna aw kɛ tan o fota in bɛ fɔ mais ne fana bɛ n disi gosi ne ba ma neni fu la ne fa ma neni fu la wa anw wulila président min kɔ k'an b'o gɛn ala y'o kɛlɛ diya anw na sa ne bɛ se ka n disi gosi n'o ye mais ne tɛ n disi gosi k'a fɔ ko dɔ b'a fɔ ko fota o de ni kun ka bila ɲɔgɔn na n bɛ ala minɛ ka to a kɔ o tigi kana malo a ma kɛ mɔgɔ ko ya o jamana bɛ jɔ alhamdulilayi rabbil alamin maliyɛnw kununa Boatara wa i sago ma kɛ il est temps tu arrêtes n'a ka di ye i bɛ segin koyi i ka bɔ nin kɔnɔ wa ne b'i conseil ka bɔ kuma kɔnɔ dernier conseil Kuyate ba i bɛ ka taa cogo min na segin jamana in bɛ ka jɔ de koyi i tɛna bɔ i yɛrɛ ma ko bɔn koyi a ka mɔgɔw ko ne ni Dani ye ko wazo de bɔn koyi i tɛna bɔn koyi yɔrɔ la bɔn koyi a bɛ bɔn koyi dɔn yɔrɔ dumani
Ça dit, on va on nous donc à down quoi. On ne vous gâte quoi. Je suis tellement fier de mes noms là. Vous connaissez Manasa. Coach Amantora Manasa Talade. Oh, Kalem, ko tu ko ye bon coin, ko oiseau de bon coin. Oiseau de bon coin. Oh, bon coin koro. Ko dumani. Yoro dumani quoi. Itna yoro dumani. Oh, yo kono mi ambe si yoro dumani na yoro dumani na de. Kateba. Idogani manganu. Awo. Mene fiye hina be delila parce que hina mina bi quoi. Wallahi bilay. Ça dit de pas fora ko présence gira. Parce que abolo ko ni ko iti nya quoi. Hina be delila. Balma ga gela mo. Ani balma be sisi. Mate mene. Balma be sisi atemene. Awo. Balma be sisi. C'est igani balom soma bi kumbabo. Yera ye mo bi ko asite se ki kumbabo. C'est igani balom soka côté là. Ambi kumbabo. Awo neni dani ambi kumbabo. Nous ne sommes pas méchants et méchants. Kateba. C'est igani. C'est igana bon quoi. Wala rakini zoro sega na boki wala maimuna ko yo wazo de bonko ide onyo kono mi biti sigi yoro dumani na ko yo de wazo de bonko yin ayo wazo de bonko yin na wazo de bonko yu karana wallahi juwa zoro wala il faut reconnaître que ito ya il faut pas kanatoni kono quoi ibika ta bika bi parce que dia ka bi video ibe désespoir chamaya yere la quoi ya talita la c'est la sana kanema aide ça dit aide ga srani jenge kata buye fene goshi doni parce que bala le ka kone ba do ngone le ba do ngati mebeka mata ko mi ma do ngati mebeka billahi ta'ala doni me ane bora ngoni koyi ngodigo dogal ben na de uchaman bora yoro akhili boda ni koyin damne wakati depuis che kumara wallahi ne de folo bora ngoni koyin ngodigo bena dogo na ngo wallahi ne teyini jamala ya ka mo wele u bora ku ba camoufler chogo mabon kuma kanga me che doni sa me che don turu ale re don tege ne te mo shikanu konti do ne bi nyini ne quoi qui découvert bien dongodo do ba ko pata je ne sais pas comme ça. Quand je suis quelqu'un, ni mo ko jarane, wallahi ne bi ka fembe de suis. Abe. Na fo quoi. E ala ni che me femina tifiliga. Atifili ni kwate babe komina. Ala filimate. Wana be na te komina filimate. Anna ka ba kam flat saka fi. De pas ka intervention folo. Ne boranya fo ngoni koi, ngo digo dogal be na ngoni tisaka tonna. Ngoni tisaka digo doga. Ala bana muma. Ayoro bio kuma kon atisaka fo konye galongo ntikela. Donc, c'est qu'ils ont raison. Quand nous on a raison, on te faut des. Son raison, chaman sur les camps. Vous disiez que oui, quand il dit que na doya, du goyanga karamogo baye, na ere bora, du goyanga karamogo baye, abilaman kirako digo e flake. Kawo, ma foyo ko flade do, akakiku. Ayito la kasra fara, kata segu la sana kane kama. Ko fena ka dozi doni doma. Oh, ayito la kasra fara kata buye fi. Ay don di buye fena mabi. Aye kumando fo buye mabi. Oh, parce que buye fena ye sora sou deme. A bolo buye bi no lu boycotté. Oh, a kono fene ayre ga kuma ko buye ko sora sou ko digo ko militaire ko civil. Donc ayera bi digo wo buye wo ulu beka hakilna tarake sali kele ngono o fene ma kwa fe ko M5 ni CNSP kulu le jaraka mokota. Et pourtant, il y a 2 semaines, même pas une semaine, c'est lui qui disait que ko CNSP, ko Anis M5, ko nous le manyala, ko Allah kan kishi. Et Allah, on t'a d'abe mi fait quoi? Wallahi, ko ate ban na bon coin na. Ko ate ban na oiseau de bon coin ou que city ça fait. On a un city kansa na bon coin city kansa, on tape ça, on tape ban. Dani Jene w.com.
arobase www dani jene sogodogo point gmail.com. Nous sommes là. Oiseau quoi qui accueille à bras ouverts parce que tu es égaré, tu es perdu. Sinon mate me semeni kelenga e kuyate bade ya fo malien dembe ko ni M5 ni CNSP manyala non ko guerre civilité bo foife bikulu nyana la tuni ako woi muyube ayi ukbaga be elpebu baby shu elpebu kaujimu ko gadnere ni bache ngo ngaye kuma fo bi quoi non laisse tomber quoi ako check out jum kadnere ni bache ka jum kadnere ngo jo kadnere quoi tellement attrape mif alors qu'il y a une semaine celui qui disait que kutina nyala nous manyala mali d'afrile ayeni ne fo ni boatara ko imeke chogodi hoi huai hey maganizi akala si abla maganizi amene maganizi adjigi maganizi magnifié maganizi olu utola dro katu sigi salikele ngono bi ne ere ka imamumba o wasalemba o sewalemba o desnanga ti sigite o imamujiko ani buye ulu be kumbe salikele ngono parce que imamuko ko ka ke civil buye ko ka ke militaire fene ka kala ko jamana nyamoya ka to militaire fene bolo donc ulu be na nyongo soro salikele ngono imam diko ale ka civil o kera dawlu o kera benda bandawi buye ka militaire o kera fein c'est comme ni karamogo bafla be ni mogo bafla be ka laini sabatira nale ya reconnu ko buye ka laini sabatira yoro avait forfait signé ale dunte fait ka forfait ni signé ale be fa ka fo de ko ni ko mina to atala ko te bani tina tu itala sa ni bla pepepeu taka boya pepepeu ni bla ba jara ila kuma yambla ni bla pepepeu ni ko bla filmu bana pepepeu kana to ka précédent ni ka so ka filmu la segi ko sa o mai endu filmu na pepepeu ni bana ngata anga yambla kate ba M5 ko bana yambla tisa M5 ko blati yambla mere geredi maganizi mina tawo veneje maganizi sangane no de nimbla donc ijilaja kabokuma kono mere geredi sekiko on va attaquer sekiko ikana faso jola bubu minana iko kuwa bubu bla bubu mabla ibeka ere tara bubu tara betara kwateba aforeye nous sarfe ko tu es le gardien des temples vides digriga mogola misiri misiri gardien me matin misiri kono ika mogo be bolla ka bo fletiri fe u be ko perenga bo katro ale re misiri dala sadiri ala ko mogo ko perenga bo aka mogo be ko pre ale be ka misiri mu garde olu be u chunga bo ko fe ala mu bo kuma kala ale me ale sile me misiri dala kale be ka misiri koloshi mais olu be ko perenga bo alu musaralela donc sisa no ne be mi fie koroni doya ere la amana ke chogo hina be delila anya watu ke nyongo fe barala ali na ma baraka nyongo fe segi kana réalité la segi ka ko ikani ko segi kani ka kele noblu la bubu tara bubu ko banasa ayini na kunu ka boss ndongo la ko bubu ko bana sadiri jene ka maufa kibishuna oteni tai kwate baka maufa kibishuna obisaganya ede mau kunu kakila kana tu kebe mau la snongo mau wulu kuma ere tani daka snongo fo ebe gorontola maiga kuma manifino bela kunu tellement kunu ni sadira mau kunu ale rebe se kunu ni be ba wakati ma sa le fatiguera donc a sengana no kwa aya la fula njibwa ye ay jiga kungolola tak ay jiga kungolola ay jiga ko te ba kungolola kawuli parce que mo la kunu tellement fa ere kala ka snongo kwa ay jiga kungolola kawuli
an ka jamana in jɔ ten quoi dɔ kɛra nin bɛɛ la sa Kuyate ba na i k'i ka mo i ka ko i ka kiritigi foyi ni fɛn in dabila i kana dɔrɔn i ka ko ɲɛnama kɛ mɔgɔni minnu b'i kɔ zombiya la n'u bɛ pilasiw nɔfɛ i ka pilasini di ka zombi ninnu ma an ka ta ka bɔ yan quoi c'est bon i ka taa baara kɛ i ka bɔ arajoso kɔnɔ quoi c'est pas une vie ça ni ti vie ye quoi ou i ka fara Kemi Seba kan ni kɛlɛ de ka di ye tu sais plus quoi faire parce que i bɛ ka page tourner la kɛlɛ bɛ sɔrɔ olu nɔfɛ i bɛ ka taara bon so i ka fara Kemi Seba kan i ka wari c'est-à-dire fara Kemi Seba bɛ yen nɔ i ka fara Kemi kan i ka wariko kɛlɛ kɛ awɔ fara Kemi kan i ka wariko kɛlɛ kɛ i ka an ta Mali politicien ninnu ta nin ka ɲi ten quoi a ka bɛn i ka bɔ nin kɔnɔ ni ti ko ye dɔ kɛra sa dɔ kɛra kiritigi foyi ni ka tension b'a ka mɔgɔ bɛɛ la a ka mɔgɔ bɛɛ bɛ tension y'a bɛɛ minɛ parce que t'u hakili sigi o don o don mercredi bɛ nale don o don samedi bɛ nale don o don dimanche bɛ nale ale de bɛ nale kuma bɛɛ dɔ kɛra ni musokɔrɔba fɛn fɛn b'a kɔ tension b'a bɛɛ la cɛkɔrɔba fɛn fɛn b'a kɔ jabɛti b'a bɛɛ la bɛɛ de sɛgɛnna a nɔfɛ c'est bon ta fara Kemi Seba kan i ka wariko kɛlɛ kɛ ta fara i ka faranko kɛlɛ kɛ tubabu ka sɔn sa k'an ka fara in d'a ma ta fara Kemi kan sa Kemi dɛmɛ ten parce que ne b'a dɔn e tɛna bɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ donc fara Kemi Seba kan i ka fɛn kɛ Mali jɔra ka ban parce que ne kɔni b'a dɔn Bandaw ni Asimi ni Njaw ni ani Maliki ni Kasonge jamana min kɔnɔ Diko Bouye Cheikh Lassana Kane mais attends olu wulilen jamana o parce que c'est que lui oublie ne filɛ ka nin fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ nin bɛɛ de wulilen don k'u ka jamana in jɔ nin bɛɛ de wulilen don k'u k'a jɔ donc ni olu bɛ jamana min kɔnɔ o jamana ti dafiri sa nin ka ɲi ta a ka ɲi ta fara Kemi kan i ka faranko kɛlɛ kɛ awɔ ou bien i kana anw ka bɔnkɔn in na quoi na waziro bɔnkɔn in yɔrɔ la peut-être an b'i woni dɔ ɲini i bɛ to ka baara kɛ yen quoi mais bɔ nin kɔnɔ aw salam a k'an bɛn au revoir